Physique-chimie de la première année internationale secondaire collégiale. Donc aujourd'hui, nous avons le chapitre numéro 2 intitulé Les propriétés physiques de la matière. Donc on va parler de la notion de la matière, les propriétés des corps solides et les propriétés des corps liquides et bien sûr les propriétés des corps gazeux. On va parler encore du modèle corpusculaire et à la fin nous avons quelques exercices concernant les grandes lignes de ce chapitre. Donc on va commencer par la notion de la matière. Donc la matière, donc tout ce qui nous entoure, كل ما يحيط بنا, et tout ce qui existe dans l'univers, كل ما يوجد في الكون est constitué de la matière. يعني يتكون من la matière. كل حاجة فهي تتكون من la matière. La matière هي المادة. Donc on trouve la matière sous forme de 3 états. La matière كنلقاوها على شكل 3 ديال les états فقط. Donc هاد les états كنسميوهم les états physiques. 3 états physiques. Bien sûr, les 3 physiques, ce sont l'état physique solide. Donc الحالة الصلبة, الحالة الفيزيائية الصلبة. Bien sûr, comme le bois هو الخشب, le fer, الحديد, le sable هو الرمل. ولكن il y a une différence entre le bois et le fer ou le sable. هذا الشيء on va le voir dans quelques instants. بجوجهم des solides, mais il y a une différence, une petite différence. C'est pas dans les propriétés ديال solide. Donc l'état physique liquide, الحالة الفيزيائية السائلة. Donc l'état physique liquide, il y a de l'eau, الماء مثلا, parmi les liquides, le lait, اللي هو الحليب, l'huile, اللي هي الزيت, l'alcool, etc. Il y en a beaucoup. Il y a le troisième état, c'est l'état physique gazeux. Donc gazeux, l'air, comme l'air, الهواء. Donc il y a le dioxyde de carbone, c'est-à-dire CO2, ثاني أكسيد الكربون. ثم il y a le dioxygène, donc ثنائي الأكسجين الذي نستنشقه بطبيعة الحال qu'on absorbe. Donc maintenant on passe à deuxièmement pour parler des corps solides. Donc d'abord عرفنا بأن il y a 3 états physiques. On va parler du premier état, l'état physique solide. Donc on va faire une expérience تجربة. عندنا تجربة observation ملاحظة واستنتاج. Donc هذه هي الطريقة الفيزياء العمل في الفيزياء. Donc nous effectuons les expériences suivantes. Donc عندنا les expériences suivantes. Donc عندنا هاد la figure c'est un morceau de sucre, يعني قطعة سكر. هاد القطعة ديال السكر on va la mettre dans le verre. Donc l'expérience شنو هي, هو غناخدو هاد القطعة ديال السكر, on va la mettre, donc morceau de sucre, يعني قطعة السكر غنديروها في هاد le verre. هاد هي l'expérience. Et on va faire des observations. هنايا nous avons du sable, donc هاد le sable هذا on va le faire كذلك, on va le mettre dans le verre, le même sable. Donc le sable, on va le mettre dans le verre. Et on va observer les observations suivantes. Donc la première observation, يعني الملاحظة الأولى, le sucre et le sable, jugeons, le sucre et le sable sont 2 corps, يعني جوج أجسام qui peuvent être saisis par les doigts, يعني كي يمكن نمسكوهم بالأصابع, كيتمسكوا. علاش؟ لأن دون كيلكوز انستون غادي نشوفوا في l'état liquide ou l'état gazeux on peut pas saisir avec le doigt مثلا الماء. L'eau, on peut pas le saisir avec le doigt. Donc première des choses, la première observation, c'est que نقدروا نمسكوهم بالأصابع avec le doigt, avec les doigts.
Donc c'est une propriété qui caractérise l'état solide. هذه خاصية كتميز الحالة الصلبة. Donc la deuxième observation, le morceau de sucre, le morceau ديال le sucre, دابا نتكلموا على le morceau de sucre ne change pas de forme. ما تبدلاتش la forme نتاعو. يعني بقى كيما le morceau de sucre كان sous forme d'un parallélogramme. Donc il a resté comme il est. Donc هنا رغم أن حطيناه في هذا le verre, il n'a pas changé. Il a resté comme il est. Donc هنايا il ne change pas de forme. كنقولوا ما تغيراتش la forme نتاعو. Bien qu'il soit placé dans le verre. رغم أننا حطيناه في le verre. هذه c'est une propriété كتميز فقط هذا le morceau de sucre. ولكن il ne caractérise pas. Hein? Ce n'est pas une propriété ديال هذا le solide. هذا le solide il a changé. لاحظوا هنايا. Il a changé de forme. Donc كان على هذا الشكل mais il a changé. Donc il suit le type ديال le solide كيتبع يعني il suit le verre, il suit le récipient كنقولوا الإناء où il existe ou bien qui le contient. يعني كيتبع هي l'observation, la troisième observation. Le sable prend la forme du récipient qui le contient. يعني خدا le sable كان واخد هذا الشكل هذا ولكن من بعد خدا هذا الشكل هذا. Donc كيتبع le récipient. ولكن le morceau de sucre ne suit pas le récipient, donc il ne change pas de forme. Voilà les trois observations. D'abord, on va conclure la conclusion. La conclusion, les corps solides peuvent être saisis entre les doigts. إذن هنا جميع les corps solides, soit هذا النوع سواء هذا النوع. سواء يكون مسحوق بودغ سواء يكون يعني une forme propre. هذه forme propre هذه بودغ. Donc saisie entre les doigts. إذن هذه c'est une propriété اللي كتميز les corps solides et sont divisés en deux parties. إذن علاش دابا تكلمنا على هاد لا بروبريتي كتميزهم بجوج. كتميز les corps solides بجوج سواء هذا سواء هذا. ولكن عندنا دابا دو كا. عندنا طحنا في جوج حالات. بجوجهم كيتمسكوا بلو دوا بجوجهم ils sont saisis بلو دوا ولكن كاين عندنا les corps solides qu'on appelle les corps solides compacts بالعربية متراصة أجسام صلبة متراصة وعندنا le deuxième type de corps solide هو non compact. إذن غادي نكتبها ومن بعد on va discuter chaque solide, chaque type de solide. Donc, les corps solides compacts se composent de parties formant un seul groupe cohésif. يعني كتكون من واحد المجموعة ديال الأجزاء متلاحمة إذا بغينا نقولوا ومتكاملة فيما بينها. Donc, et ont une forme وعندهم واحد la forme ce qu'on appelle une forme propre. عندهم واحد la forme propre واحد الشكل خاص. واحد الشكل خاص. قطعة السكر بقات الشكل ديالها خاص لا يتغير. C'est-à-dire il ne dépend pas du récipient. C'est-à-dire ما عندهاش علاقة ما عندها علاقة le récipient qui le contient. Donc, النوع ديال les solides, on les appelle les solides compacts. Parmi les types, كاين عندنا le fer, comme nous avons déjà vu في l'introduction. Donc, عندنا le fer, عندنا le bois, عندنا le verre, il y en a beaucoup. Le stylo. Le stylo, c'est le stylo, كنقولوا c'est un solide de type compact. علاش؟ Il ne change pas de forme. stylo كما كتشوفوا هكا دائما il a une seule forme. واش إلا درتو في واحد le récipient il change, il ne change pas de forme. Voilà. Donc هذا pour les corps solides compacts. D'abord on va passer pour parler sur les corps solides non compacts. Donc هذا le type ديال les solides. Donc هنا هاد الأجسام الصلبة se compose de plusieurs pièces.
c'est-à-dire كتكون من واحد المجموعة د الأجزاء وهاد الأجزاء prennent la forme du récipient. إذا كتاخد الشكل د الإناء الذي توجد فيه. donc du récipient. le récipient هو الإناء. كتاخد الشكل ديال الإناء qui le contient. qui les contient. Donc on dit qu'ils n'ont pas une forme propre. كنقولوا ما عندهاش شكل خاص. ils n'ont pas une forme propre. هادو ils ont une forme propre. هاد النوع ديال لي سوليد هادو ils n'ont pas une forme propre. donc هنايا الخلاصة ديال هذا. par exemple le sable, la farine هي الطحين, le riz يعني الرز, كل حاجة مسحوقة, سنيدة, etc. le sel, الملح مثلا, le sel c'est un solide non compact, غير متراص. donc en conclusion دابا باختصار شنو استفدنا من هذا les propriétés ديال les corps solides. les corps solides كلهم sont saisis avec le doigt, à des premières des choses. Mais il y a une différence. Il y a des corps solides compacts. Les corps solides compacts, ils ont une forme propre et ils n'ont pas une relation ou bien ils ne dépendent pas de le récipient. Les corps solides non compacts, ils prennent la forme de le récipient ou ils ont une forme propre. هذا الشيء اللي نقدروا نستفدوا من هاد deuxièmement les propriétés des corps solides. Maintenant on va passer pour parler des propriétés des corps liquides, الخصائص ديال الأجسام السائلة. expérience. donc nous effectuons l'expérience suivante en utilisant le même liquide. يعني كناخذوا le même liquide, نفس السائل. هذا le récipient هذا فيه هذا السائل اللي هو سميتو لو ليكيد ال. هذا لو ليكيد on va le verser في هذا لو récipient ومن بعد on va incliner واحد شويه هذا لو récipient. on va constater, on va donner des observations. donc la première observation, donc من خلال هذه l'expérience, donc le liquide prend la forme du récipient. إذا هنا في هذه الحالة خدا الشكل ديال الكأس, la forme du récipient dans lequel il se trouve, donc du récipient. إذا بحالو بحال les solides non compacts. les solides non compacts كياخدوا الشكل ديال الإناء. كذلك les liquides كلهم, لي ليكيد عندنا ان سول ليكيد, ما عندناش جوج, ما غاديش نقسموهم كما قسمنا لي سوليد. دونك لي ليكيد عندنا نفس لو ليكيد. دونك هذه هي الملاحظه اللي لاحظنا. دابا غادي نمشيو نديرو اون كونكلوزيون. كاينه واحد لوبسيرفاسيون نورمالمون, ولكن دونك هنايا لاحظوا هنايا دونك لوبسيرفاسيون الثانيه اللي نورمالمون حتى هي خصنا نوبسيرفيوها, هي ان la surface, la surface elle est plane, horizontale, la surface. Par contre la surface هنا ما كانتش horizontale. لاحظوا هنايا la surface بالنسبة les solides non compacts واخا كياخدوا يعني la forme ديال le récipient, ولكن هنا السطح ماشي أفقي, هنا السطح ليس بالأفق. donc هنا par contre بالنسبة les liquides, donc ils prennent واحد la surface au repos, bien sûr فاش كيكون سكون, خلال السكون au repos كياخدوا واحد la surface كنسميوها la surface libre, السطح الحر. donc هاد la surface est toujours بالنسبة لي liquide elle est horizontale, elle est plane, يعني مستوية وأفقية. donc maintenant on va conclure. On va passer à la conclusion concernant les propriétés des corps liquides. Donc les corps liquides sont caractérisés par les propriétés suivantes. Donc la première propriété, un liquide ne peut pas être saisi par les doigts. واش حنايا دابا مني بغينا نفرغوا هاد لو ريسيبيون, في هاد لو ريسيبيون غناخذو بلو دوا؟ non, impossible. donc c'est difficile.
donc puisque علاش لان لو ليكيد ما يمكنش تمسكو بالاصابع. Donc quelque chose qui ne peut pas être saisi avec le doigt. Donc c'est la première propriété ديال les liquides. إذن هذه خاصية من خصائص السوائل. Donc ne peut pas être saisi avec les doigts. Un liquide prend la forme du récipient. كياخذ إذن le liquide كياخذ الشكل ديال le récipient الذي يوجد فيه, dans lequel où il se trouve. Donc les liquides n'ont pas de forme. إذن غادي نقولوا ils n'ont pas de forme propre. ما عندهمش واحد لا فورم خاصة, واحد الشكل خاص كي لي ديستانغ اللي غادي يميزهم. باغ كونطخ شفنا بالنسبة لي سوليد كومباكت, لي سوليد كومباكت عندهم شكل خاص كيما هضرنا على لو ستيلو, وبيان هاد لو فلوريسون هذا عنده شكل خاص. il n'a pas, ما يمكنش, il ne change pas de forme lorsqu'on change le récipient, ou bien on change la place. Donc tout le temps on le voit comme ça. Donc il a une seule forme. Donc maintenant parmi les propriétés des les liquides sont caractérisés par le ruisselement. يعني تتميز بالجريان, تجري, le ruissellement. هاد الميزة كتميز السوائل. Il se caractérise par le ruissellement, تجري. Alors on dit qu'ils sont des corps. إذا شنو غادي نقولوا عليهم؟ Ce sont des corps fluides. Ce sont des corps fluides. إذا أجسام مائعة. Ce sont des corps fluides. هاد الخاصية ما كايناش عند لي سوليد. Les solides ne sont pas fluides. Ils ne ruissellent pas. ما كيجريوش les solides. Donc maintenant la dernière conclusion, au repos. خلال السكون. La surface libre d'un liquide, donc dans le liquide, est toujours plane. إذن la surface, السطح الحر نتاع واحد لو ليكيد دائما كيكون مستوي. كما غيرتي الكأس, كيمشي مع سطح الأرض, كيكون باراليل لا سيرفاس ديال لا تير ولا لا سيرفاس ديال لا طابل. دونك دائما كيكون سطح مستوي وأفقي horizontal. Voilà. Donc هذه هي les propriétés ديال un liquide. Maintenant on passe pour parler ديال les gaz, les propriétés des corps gazeux. Donc on va faire l'expérience suivante. Donc un tube A et C au niveau باختبار Erlen muet, donc numéro 2 هذا هو l'Erlen muet. هذا donc l'éprouvette graduée, هذه هي l'éprouvette graduée. donc هنايا كاين l'air, كاين الهواء, هنا كاين الهواء, هنا كاين الهواء, هذا الماء, هذا l'eau. إذن في هذه l'expérience qu'est-ce qu'on va faire? donc هنا لاحظ هنايا بعد لو ليكيد il est plane horizontal. لاحظتي لو نيفو دائما لو نيفو ديال لو ليكيد هكا داير لا سيرفاس نتاعو. donc on va observer d'abord هنايا qu'est-ce qu'on va observer que l'éprouvette, هاد l'éprouvette هادي graduée contient, qu'est-ce qu'il contient? il contient un gaz. هاد l'éprouvette حنا كتبان لينا فارغه, كتبان لينا il est vide, ولكن il contient de l'air. لو كان ما كانش فيها l'air, لو كان الماء غادي يطلع على الاقل يوصل لهنا, ولكن بيسك هذا المكان هذا il y a un gaz, c'est-à-dire هذه هي l'état gazeux, وبالتالي donc contient un gaz اللي هو l'air, اللي هو الهواء, qui ne permet pas à l'eau d'entrer à l'intérieur. هذا الشيء ما كيخليش الماء يدخل لداخل, qui ne laisse pas ou bien qui ne permet pas à l'eau d'entrer à l'intérieur. هذه la première constatation, la première observation. La deuxième observation, on observe que l'air donc l'air se déplace. كنشوفوا بأن l'air se déplace. On observe que l'air se déplace, يتحرك. du tube de A et C كيمشي
من هاد لو تيوب ASC vers l'air linéaire كيمشي l'air linéaire sous forme de bulle. هادو فقاعات على شكل فقاعات كيمشي الغاز من هنا وكيمشي لهنا المستوى د الماء كيهبط. هاد التجربة vous allez le faire dans la classe donc sous forme de qu'est-ce qu'on a dit sous forme de bulle على شكل فقاعات de gaz فقاعات الغاز puis prend شنو كتاخد ديك الساعة prend la forme. إذا هنا هاد لو غاز خدا لا فورم ديال لاغ لانميي هنايا عاود واخد لا فورم ديال لو تيوب هنا واخد لا فورم ديال ليبروفيت. دونك مانتنون كيس كون فا كونكلور لا كونكلوزيون لي بروبريتي دابا من خلال هاد ليكسبيريونس غادي نخرجوا لي بروبريتي ديال لي غاز. لي غاز برين اذا الغازات كذلك كتاخد لي غاز برين لا فورم دو ريسيبيون لا فورم. إذا دابا ثلاثة ديال الحالات اللي شفنا il prend la forme ديال لو ريسيبيون. شنو هما لي سوليد نون كومباكت يعني الأجسام الصلبة الغير المترصة لي ليكيد دابا لي غاز. دونك هادو ثلاثة ديال لي زيتا اللي كياخدو لا فورم دو ريسيبيون يعني كتغير سويفون لو ريسيبيون dans lequel où il se trouve في الإناء الذي توجد فيه de sorte que les gaz n'ont pas une de forme propre. إذا les gaz ما عندهمش واحد la forme propre كما هو الشأن بالنسبة للليكيد كما هو الشأن بالنسبة les solides non compacts. هذه c'est une propriété. Maintenant la deuxième propriété les corps gazeux ne peuvent pas être saisis par les doigts. كذلك هادو ne peuvent pas les gaz ne peuvent pas ما يمكنش نمسكوهم بالأصابع شأنهم في ذلك شأن les liquides ولكن les solides كلهم les solides on peut les saisir avec les doigts. Les gaz sont caractérisés par le ruissellement. إذا les gaz كذلك حتى هما كيتميزوا بالجريان le ruissellement يعني كتجري الغازات ماشي غير كتجري تنتشر se disperse. Nous les appelons donc des corps. إذا شنو غادي نسميوهم des corps fluides يعني أجسام مائعة بحال السوائل وهي أكثر من السوائل في الميوعة هي كاع بالغات في الميوعة إلى غير لي غاز مائعة جدا وتنتشر بكثرة. إذا maintenant on va continuer la leçon avec le cinquièmement le modèle corpusculaire. إذا لو موديل كوربوسكولير ديال لي تخوا زيتا اللي هو النموذج الدقائقي يعني غادي ندخلوا في التفاصيل ديال لي تخوا كور. دونك بور expliquer les trois états de la matière باش نشرحوا ونفصلوا الحالات الثلاثه ديال لا ماتير on utilise qu'est-ce qu'on utilise on utilise un modèle simple. هاد لو موديل هذا simple dans lequel on considère que la matière est formée de petites particules يعني كنعتبروا المادة تتكون من جزيئات صغيرة qu'on appelle les molécules. إذن هاد الجزيئات الصغيرة كنسميوها لي موليكول جزيئات. Donc ce modèle est appelé le modèle corpusculaire. إذن دابا لو موديل كوربوسكولير شنو هو أننا كنكشفوا على الدقائق الصغيرة اللي هي الجزيئات التي يتكون منها واحد الجسم ولا واحد لا ماتيير. دونك دابا إلا شفنا في هاد الثلاثة ديال لي فيغور هنايا عندنا هاد الحالة هادي كتمثل لنا الحالة الصلبة ليطا سوليد هادي كتمثل لنا ان سوليد. بوكوا لأن قلنا قبيله بأن لي كور سوليد نو سون با يعني ils sont compacts يعني متراصين كاين واحد
الجزيئات نتاعو مرتبة ومتراصة ومتقاربة. il est proche الجزيئات بلي بروش. بينما هنايا كاين واحد لا بتيت يعني ils sont éloignés واحد شويه لي بارتيكول. لاحظ لي بارتيكول متباعدين. هذا اللي كيخلي لا فلويديتي. هادشي علاش كيخلي السوائل سون تري فلويد وانها تنتشر تجري تجري. اذا هذا سي ان ليكيد. بالنسبه للغازات كذلك الغازات لي بارتيكول سون تري زيلواني متباعدين بزاف. هنا تري بروش هنا موان بروش هنا تري زيلواني. هذا دونك سي ان غاز. دونك هنا qu'est-ce qu'on va dire dans les particules dans un solide. Donc les particules dans un solide sont compactes et ordonnées. Donc solide هذا الجزيئات نتاعو sont compactes متراصة و ordonnées مرتبة. دونك شنو علاش كنتكلموا لي بارتيكول دونك غادي نزيدو واحد الاو. دونك ils sont compacts et ordonnées. دونك هذا بالنسبة للسوليد. دابا إلا تكلمنا على لو ليكيد بالنسبة للنموذج الدقائقي. dans un liquide les particules sont en contact يعني les particules sont en contact ولكن moins ordonnées ما مرتبينش مزيان. moins ordonnées sont moins ordonnées ما مرتبينش مزيان كما هو الشأن بالنسبة لي سوليد. دونك il se déplace facilement كيتحركوا بالزربة يعني بسهولة. بينما هنا صعيب الديبلاسا. داكشي علاش من بين لي بروبريتي ديال لو سوليد عنده واحد لا فورم بروبر صعيب باش مثلا تغير له لا فورم ديالو. ولكن لو ليكيد il change de forme rapidement. C'est-à-dire ce qui explique que les liquides n'ont pas une forme propre. إذا هادشي علاش لي ليكيد ما عندهمش واحد لا فورم بروبر عكس لي سوليد. ils peuvent couler. وكيمكن لي ليكيد علاش كيجريو علاش لان كاين واحد شويه د ليسباس بين يعني الدقائق الصغيره كاين بيناتها واحد شويه د ليسباس كيخليها تسيل. بالنسبه لي غاز دون لي زان غاز لي بارتيكول سون éloignées يعني متباعده بزاف. لي بارتيكول متباعدين بزاف بالنسبه لي غاز ولهذا sont éloignés et très agités. très agités يعني كتتحرك لي بارتيكول كتتحرك بزاف. لاحظوا هنايا لا بارتيكول كتضرب هنا وتضرب هنا وتضرب هنا. دونك علاش؟ لان ما كاينش واحد التماسك بين لي بارتيكول. دونك ليطا غازو اي ديزوردوني. دونك في الحاله ديال ليطا غازو كاين واحد عدم الترتيب. دونك ديزوردوني اي ديسبيرسي متشتته. ديسبيرسي هذه هي الحاله الغازيه. كاين واحد التشتت كاين واحد عدم الترتيب. ce qui explique la détente et la compressibilité des gaz. داكشي هادشي علاش يتميزوا الغازات بالتوسع والانضغاط. علاش؟ لان فاش كنجيو نضغطوا على الغاز كنلقاو لي سباس فين نضغطوا عليه. دابا الا استعملنا مثلا واحد المكبس وخدينا واحد لو غاز ودرناه هنا وضغطنا عليه كيتضغط. علاش كيتضغط؟ لان لي بارتيكول نتاعو متباعدين. فاش كنضغطوا عليه كيتضغط. ولكن الا درنا هنا ان ليكيد ولا ان سوليد ما يتضغطش. علاش؟ لان ما كاينش ليسباس فين غتضغط. دونك كذلك بالنسبه للتوسع كيتوسع. علاش؟ لان لي بارتيكول متباعدين ما كايناش اون ليزون ما كاينش رابطه بين لي بارتيكول. هذا كيخلي les gaz peuvent être bien sûr sont compressibles.
compressible. Donc d'abord nous avons un tableau de traduction. On traduit quelques termes. Les termes c'est la matière. l'état physique هي الحالة الفيزيائية. صلب c'est solide, liquide سائل, gaz باينة غير سميتو, bulle فقاعات, forme propre يعني شكل خاص, compact متراص, غير متراص non compact. سطح حر هو la surface libre, surface ولا مساحة إلا بغينا نقولو حرة, surface libre. horizontal أفقي, مستوي بلان إلا كان مؤنث بلان. فلويد مائع. جريان ruissellement. هادشي كامل شفناه في لا بارتيكول دقيقة. جزيئة موليكول. ordonné مرتب. نموذج موديل. دونك هادو هما الكلمات إلا بغينا لي موكلي الكلمات كيسمحوا لي ما بينتش واحد لابارتي. دونك هادو الكلمات اللي نوزافون ايتيليزي. وكاين دوطخ دابا التلميذ بالنسبه لو نيفو انترناسيونال خصو هاد الكلمات يكون ضبطهم. هادو هما لي موكلي ديال الفيزياء الا بغيتي تفهم لا فيزيك مزيان. دونك مانتنون nous avons un résumé. Donc le résumé de la séance, donc je vais ثلاثة ديال les états, l'état solide, liquide, gazeux. Je vais la forme ou le flux. Donc بالنسبة لي solide عندهم une forme propre. ولكن هاد la forme propre بالنسبة les compact. donc compact يعني المتراصة يعني اللي عندها une forme. بالنسبة لي ليكيد لي غازو قلنا بأن il prend la forme du récipient. كتاخد الشكل ديال لو ريسيبيون. هذا او نيفو ديال لا فورم. دابا لو فلو دونك بالنسبة لي سوليد نون كاركتيريزي بار لو رويسيلمون. إذا الأجسام الصلبة لا تجري, ما كتميزش بالجريان. دونك بوتيتر سيزي افيك لي دوا, كيمكن ناخدوها بلي دوا, كيمكن نمسكوها بلي دوا. العكس بالنسبة لليكيد et les gaz ne peuvent pas être donc ne peuvent pas être saisis avec les doigts. ما كنمسكوهاش بالأصابع. caractérisé par le ruissellement, كتميز بلو ruissellement. ce sont des corps fluides. إذن هاد الأجسام كنسميوها أجسام مائعة. دونك هذه هي تقريبا الخلاصة بصفة عامة. application. On va résoudre les exercices et on va finir la séance. Donc, catégoriser les corps suivants en fonction de leur état physique. إذا هنا غادي ناخدو كل واحد غنعطيوه ليطا نتاعو. دونك لو لي واش كنمسكوه بالأصابع؟ نو. واش كيتميز بلو رويسيلمون؟ وي. c'est un fluide? oui. donc c'est un liquide. L'essence, c'est un liquide. La neige, c'est un solide. La neige, donc c'est un solide. L'air, c'est un gaz. Le sel, c'est un solide non compact. La farine, c'est un solide non compact. La vapeur d'eau, donc la vapeur d'eau, c'est un gaz. Le mercure هو الزئبق. donc هو الزئبق c'est un liquide. لأن علاش؟ حتى هو كيتميز بلا فلويديتي. il ruisselle. donc le mercure. donc quoi d'autre? Le mercure, le bois. Donc le bois c'est un solide. L'huile, c'est un liquide. سائلة.
Le verre, الكأس. Donc le verre, c'est un solide puisqu'il ne change pas de forme, il a une forme propre. Voilà donc pour la première application. La deuxième application reproduit le tableau ci-dessous et pour chaque propriété indique l'état physique correspondant. Donc هنايا غادي نقراو وغادي نعرفوا واش من état physique, واش solide ولا liquide ولا gazeux. A une forme propre, عنده شكل خاص, ne prend pas la forme de récipient. إذا هنايا لاحظوا مزيان عنده واحد الشكل خاص وما كياخدش الشكل ديال récipient. هذا c'est un solide non compact. compact. solide يعني جسم صلب متراص. بحال compact, بحال le morceau de sucre. بحال le morceau de sucre. Donc occupe tout l'espace disponible. كياخد l'espace كينتشر. Donc هذا c'est un gaz. كينتشر. Il occupe l'espace. كياخد l'espace disponible. Au repos, يعني خلال السكون, sa surface libre est plane et horizontale. Donc هذا c'est un liquide. يعني خلال السكون كيكون السطح مستوي. إذا شكون هو اللي كيحقق هذا الشرط؟ c'est le liquide. peut être saisi avec les doigts. إذا يمكننا ناخذوه c'est un solide. هنا ما غاديش نميزو بين لي سوليد, ما نقولوا لا كومباكت ولا نون كومباكت, بحيث بجوجهم كيمكن on peut les saisir avec les doigts. يمكننا نمسكوهم بالاصابع سواء المترصه منها. اذا الملح لو سيل كيمكن ناخذوه بالاصابع, وقطعه السكر كذلك كيمكن نمسكوها بالاصابع. Voilà tout ce qui concerne la science concernant les trois ou bien les propriétés liées les trois états physiques de la matière pour les élèves de la première année collégiale internationale.